जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय समस्त गुरुतर प्रणाम। आसंसु शुणा एक सुंदर कहानी जहाँकि कहानी मनगढ़ा है किंतु आम जीवन गतिपथ को परिवर्तन करके मार्जित करके आमको भल मनीष कर सहायक होता है। से एक गप बा कथा आज आम शुणा जहाँकि छुआ मानकर बहुत अभियोग था। सार गोटे गप कहतु गोटे गप कहतु किंतु कहीपे कि आज भावी से छुआ मान गोटे सुंदर गप नहीं जहाँकि देखला शिखला कहबी ना अंगे कथा कहबी जहाँकि समाज घटुवा जीवंत कथा सत कथा समस्त अनुभव कर समस्त भी अंगे लिखी देखुं चाहूँ से कथा कहबी। गोटे गाँव में दुई बंधु थे अभावी चाषी घर चाषी पिला दुई बंधु बयस क्रमे बाहा घर संसार कले निज छुआ पिला मनीष कर लगे। प्रथम जड़े बंधु प्रथम बंधुटी से छुआ को स्कूल में पाठ पढ़ाला न खाई न पी छुआर सब अभाव को दूर कला। किंतु द्वितीय बंधुटी से चाषी घर बंधु ना सी कौन कला ना सी जिते बिल को जाए चाष कार्य नहीं जाए चाष से गुण कला चाष पारंगम कर किंतु जो बापटी निजे न खाई निजे न पिंधि छुआ को पिंधा निजे न खाई छुआ को खाइबा देता निजर सब आशा अभिलाषा को बड़ी दे छुआर आशा को पूर्ण करता भल घर खंडे तोड़ चाहिए तोड़ी पारि ना से झुंझुड़ी घर रही बुढ़ा हो छुआ छुआ को मनीष कर बयस सरी जाता बयस क्रमे प्रथम बंधुटी जे पाठ पढ़ाते छुआटी पाठ पढ़ला बहुत भल पाठ पढ़ला सहर में चाकरी कला बयस क्रमे बाहा स्त्री छुआ पिला नहीं सहर चाकरी कर सहर को चली किंतु द्वितीय बंधुटी जे को चाष कम लगे से कौन कला ना पुटी तार बापा सांगरे बापा सांगरे डेली बिलुक जाए चाष करे तेणु चाष माछटे कपड़ाटे जहाँ आने बापा पुओ दिहां खुशी बसिकी गोटे कंसारे खाई महा आनंद रहे। ये सब देखला कि ना प्रथम बंधुटी देखला जे मोर सब आशा अभिलाषा को बड़ी दे जो छुआ को मनीष करी से छुआ आज सहर में चाकरी करी स्त्री छुआ पिला नहीं रही किंतु बुढ़ा काल से गाँव में से पड़ी रही किंतु जो छुआ जो बापा द्वितीय जन जे कि निज छुआ को पाठ न पढ़े चाष कार्य लगे सी आज पाठ पढ़ी ना सत किंतु जहाँ आणुची बापा साथी गोटे थाली बसी गोटे कंसारे बसी बापा सागर खाऊ बापा महा आनंद महा खुशी खुशी आनंद से काल किंतु जी निज जीवन सब सुख को बड़ी दे छुआ को मनीष कला सतरे सी कौन एत बड़ अपराध करगला जहाँकि कौन एत बड़ भूल होगला जहाँकि जीवन शेष पर्यंत सी छुआ छुआ हुए झुरी झुरी गाँ माटी छिंडा कोतरा पड़ी पड़ी सड़ी सड़ी जीवन जीवन हारी हारी जीवन सरी बसी आसला किंतु वो बो बुढ़ा बापा को नवा नाराज पाखरे रखा नाराज तेणु बापा निज निजुक पितृत्व को धिकार कर सतरे मु कहीं पाठ पढ़ी कहीं पाठ पढ़े जब चाष कम लगे सी आज जहाँ सांगरे बस खाई द्वितीय बंधु खुशी की देखुं पुओ जमी को आणुची माछ चकड़ा सांगरे बस खाऊ ठीक तेणु सतरे कौन सी पाठ पढ़े भूल कले एत बड़ भूल कले जहाँकि
ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରୁ କରୁ ନିଜ ଜୀବନର ସବୁ ସୁଖକୁ ସେ ହଜେଇ ଦେଲେ, ଖୁସିକି ହଜେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ସତରେ ଭୁଲ କଲେ? ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଜି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ନାହାନ୍ତି ସତ, ଡାକମନିଷି ଗଳ୍ପ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ହରି ସିଂ ଆଉ ଗୋପାଳ ଚିତ୍ରକୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ସମାଜର ପ୍ରତିଛବି ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଲେଖି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ପ୍ରକୃତ ରୂପରେ ଏବେ ବି ସେଇ ହରି ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୋପାଳ ଅଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷିତ ପୁଅମାନଙ୍କର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଁ ମାଟିରେ ସଢୁଛନ୍ତି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାଠ ନ ପଢି ଯୋଉ ଛୁଆଟି ବିଲ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ବାପା ଯାହା ଆଣିଲା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ, ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲା, ସତରେ ସିଏ କ'ଣ ପାଠ ନ ପଢେଇ କ'ଣ ଏତେ ଠିକ ମାନେ ଠିକ କଲେ? ଛୁଆକୁ ପାଠ ନ ପଢେଇ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ନ ଦେଇ ସତରେ କ'ଣ ସେ ଠିକ କଲେ? ଯିଏ ପାଠ ପଢେଇ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖେଇଲେ, ସମାଜର ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ଠିକ କଲେ, ସେ କ'ଣ ସତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇବା, ଯାହାକି ବାପା ମାଙ୍କ ଯୋଉ ବାପା ମା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସତରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ କରୁଛନ୍ତି? ଏହାକୁ କେବଳ ଏହାର ଉତ୍ତର ଛୁଆଁ ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବା, ସତରେ କ'ଣ ଆମ ବାପା ମା ପାଠ ପଢ଼େଇ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲେ? ଆମକୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ନ ଆସିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ରହିଲେ, ଆମ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଠିକ୍, ଆମ ପାଠୁଆ କ'ଣ ଠିକ୍। ତେଣୁ ପିତା ମାତା ସେବା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଜନଟି ଘରେ, ସେ ଘରେ ଶ୍ରୀହରି ବସତି କରିଥାନ୍ତି ଗୋପରେ। କାହିଁ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କାହିଁ ଯିବି ପଥର, ମୋ ପାଖେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର। ପୂଜେ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜନ ପୂଜେ ନାହିଁ ଗୃହ ନାରାୟଣ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ, ମୂଲ୍ୟହୀନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କର ସେଇ ମାନସିକତାକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା। ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପାଠ ଅପାଠୁଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢି ନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ, କେବେ ବି ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।